Okay, lecture 2, 3 and 2, 3, 4 dah masuk kepada measurement. Tadi yang daripada lecture 1 more to instrumentation. Maknanya kita dah kenal, we know about the instrument, not details but roughly basic of what need to be in any instrument. Memang kita dah rasa saya dah deliver dah. Semua dah boleh nampak dah sebenarnya. Hopefully. Cara saya nak tahu you nampak ke tak is the way you answer the question lah. Kalau you salah jawab soalan tu maknanya you tak nampak lagi lah the basic structure of the measurement system tu. So better you do it properly lah the structure tu. So lecture 2 ni sebenarnya ialah the how we do measurement. Is the act of how we do measurement. Okay. Kita tengok instrument, now how we do the measurement. So kalau kita nak buat measurement ni ada beberapa perkara lah. There's a few things yang you know, the terminology. Untuk lecture 2 ni, lecture pertama tadi kita terminology untuk instrument. Untuk instrument, untuk hardware. Sekarang ni terminology untuk the measurement, the measurement process. Tapi ada benda yang kita dah introduce sebenarnya. Ada contoh ya. Okay, contohnya variables, okay. Calibration saya dah sebut 2-3 kali. Okay. Sensor characteristics pun saya dah sebut banyak kali. Random error dan statistics. Yang ni belum saya sebut lagi. So we will go in details later on. So beware. This require you some analytical detail analysis. You need to have analysis ability, the ability to analyze. Okay, so tinggi sikit lagi. Okay. So untuk lecture 2 ni pelajar mesti mampu untuk elaborate, discuss the terminology of the measurement. Dia boleh design calibration process, boleh elaborate, discuss, explain the details of sensor characteristics. Seperti mana yang saya tadi lah, tadi kan saya sebut secara kasar tadi pasal sensor characteristic yang berkaitan dengan mechanical. Now after this lecture 2 kita akan go in detail on the sensor characteristic sendiri. Okay, and then yang saya sebut tadi analysis tadi, require analysis. Inilah yang seterusnya ni, calculate the random error dan of the measurement system. So this require you to do some analysis lah. So maknanya lecture 2 ni sedikit berat untuk kita. Awal-awal ni terminologi, saya cuba habiskan terminologi dulu. Dan next week kita akan give in detail lah about the measurement process. So variables, saya dah maklumkan sebelum ni. Saya boleh skip pun sebenarnya ni, benda ni. Saya dah bincang sebelum ni pasal variables. The how, what's the meaning of variables. Dia adalah satu value yang varies. Okay. Contohnya velocity, accelerations, okay, pressure, okay, temperature, mass, volume, torque, force, level, water level, flow rate, and many more. All these things is a variables. It's a value that varies. Okay. So saya rasa ni anda semua dah tengok sebenarnya, saya tak perlu ulang lagi lah. Cuma yang ni belum. Variables can be three. Independent variables, dependent variable, extraneous variable. Okay. Kalau independent, nama dah independent kan. Dia independent to any kalau kita ada kita measure dua, let's say ada tempat yang kita nak measure tu ada dua. Temperature dengan pressure. So temperature not dependent to the pressure. Itu maksud dia independent. Tapi kalau ikutkan sebenarnya memang temperature dia depend on pressure. Tapi kalau kita nak measure temperature
versus voltage. Versus voltage. Dua-dua tu ni independent between each others. Independent between each others. So kalau dia independent, kita katakan sebagai dia independent. Kalau dependent ni maksudnya, kalau dependent pula, maksudnya variables tu dia, contohnya kalau kita naikkan suhu, we increase the pressure will increase. No, sorry. Temperature, kalau kita naikkan temperature, pressure will low. If you increase the temperature, okay, temperature will be very low. Okay. Kalau dia berlaku keadaan macam tu, maksudnya temperature is dependent to the pressure. So itu keadaan kalau dependent variable. Kalau extraneous variables, ini adalah noise. Maksudnya, contohnya kalau kita nak measure temperature, kan? Tiba-tiba temperature kita berubah-ubah. Yang dependent variable kita dah control betul-betul. Tapi tiba-tiba bacaan suhu tu dia berubah-ubah. Kita tak tahu kenapa. Kita kena siasat kat mana punca dia. So itulah kita panggil extraneous variable. Mana kita tak ada pun dalam sistem kita, kita tak rancang pun. Tapi tiba-tiba dia ada. Tak apa, nanti kita akan tengok dalam rajah nanti. We will see in the figures how it's related between each others. Ni contoh dia. Okay, imagine satu sistem macam ni. So kalau ikut kat sini, kita push piston ni. Push piston. Kita dapat tu. Kita push piston tak apa-apa. Tak ada pula saya punya ni. Okay. So kita push piston ni, apa berlaku di chamber ni? Chamber ni akan berlaku, chamber ni akan kecil makin kecil. So bila chamber tu makin kecil, apa jadi? Pressure akan meningkat. Okay, pressure akan meningkat. Apa lagi yang berlaku? Temperature akan meningkat. Kan? Volume akan berkurang. Okay. Mana kawasan ni? Bila kita push piston inside, what will happen is volume akan decrease, temperature akan increase, pressure akan increase. Apa kita buat? Kita hanya berikan displacement, the motion to the piston. Dia akan bergerak ke situ. So displacement of the piston creates the changes in term of variables. So, X ni pun variables, dia bergerak. P akan berubah, V akan berubah, T akan berubah. So dengan kata lain, X ialah independent variable, dia tak bergantung pada mana-mana. Dia tak bergantung pada apa-apa. Dia tak bergantung pada P, dia tak bergantung pada V, tak bergantung pada T. Kalau P meningkat pun, X tak akan meningkat punya. Dia tak akan meningkat. Sebab dia tak bergantung apa-apa. Dia tak bergantung pada X ni is not dependent to the variables inside the chamber. So that's why we call these independent variables. Dan the one that's inside inside the chamber ni adalah dependent. It depend to the X. Totally depend to the X. X kita kecilkan, X kita besarkan, dia akan memberikan perubahan pada value P, V and T. So maksudnya relation between independent and dependent. So dalam sistem macam ni kita kena pastilah. We need to recognize which one is independent and which one is dependent. And then the output here, ni output dia. So other than these four variables is extraneous variables. It can be power source. Mungkin power source ni akan memberikan dia akan affect the readings inside here. We don't know lah. We don't know. But maybe it can affect. Maybe it can affect. Apa lagi? Mungkin the voltmeter dia akan affect a reading of this one. Macam mana dia affect? Okay. Mungkin physically dia tak akan berlaku effect kat sini. Tapi the output of the sensor, okay, macam contohnya ni kan dia pakai voltmeter kan? Dia pakai voltmeter.
voltmeter ni bateri nak habis. Contohlah, voltmeter ni bateri nak habis. So, jadi bacaan ni sepatutnya tinggi, tapi dapat rendah sebabkan voltmeter ni bateri nak habis lah. Jadi bacaan yang kita dapat tu lain lah, tak sama. Disebabkan oleh this effect of this extraneous variables lah, the voltmeter. Mungkin power source pula mungkin contohnya kalau kita pakai 240 volt ni, dia akan ada surge value tu kadang-kadang. Kalau dia unstable power, dia akan ada power yang noise dipakai oleh power source. Jadi signal kita akan dapat tu bukan straight line lah, dia mungkin akan dapat ada vibration sikit sebabkan oleh power source kita tak stable. Tu contohlah. These two things cannot be, dia mesti bersambung dengan kita punya sistem. Jadi tak boleh nak buang. Dan kita tak boleh control dia. Bila masa dia boleh jadi macam tu. So, that one we call it as extraneous variables. So, penting dalam kita punya knowledge untuk measurement ni, we need to know how to differentiate between independent, dependent and extraneous variables. Again lah, kalau saya bagi contoh, saya nak you asingkan mana which one is independent, which one is dependent, and which one is extraneous variable. Okay. Ini last untuk hari ni. Sebab saya tak boleh sebut variable tanpa sebut parameter. Setengah-setengah orang akan tertukar between parameters and variables. Variables tadi ialah physical quantity yang berubah-ubah, yang changes. Parameter ni ialah a group of variables, bila kita gabung dia jadi nombor, dia jadi parameter. Contoh yang terbaik ialah Reynolds number. Reynolds number ni satu nombor khas yang menceritakan tentang tahap turbulence of the flow. Okay. Kalau Reynolds number, let's say Reynolds number 1000, dia mencerminkan keadaan flow tu. Kalau Reynolds number 5000, different pula keadaan dalam flow dalam pipe. Di dalam pipe, dalam pipe ada flow. So the level of flow in the pipe tu diceritakan oleh nombor Reynolds number. So the more increase the Reynolds number, the more turbulence happening inside the pipe. So sebenarnya nak kira Reynolds number ni, dia perlukan banyak variables lah. Dia gabung variables dan dia jadi Reynolds number. Itu Reynolds number. Satu lagi contoh ialah ni, flow rate. Flow rate okay. Q. Dia sebenarnya adalah daripada ni equation dia. Equation dia. Okay. So untuk dapatkan Q, dia kena ada coefficient C, dia kena ada N, numbers of blade, and D, diameter of the blade. Diameter of the blade kan variables. Number of the blade pun variables. Berubah number tu. So gabungan of these things campur dengan coefficient, dia create satu nombor khas, dia panggil flow rate. So flow rate tu akan tunjukkan lah how much the amount of air flow due to the fan. Tu. Tapi dia lah gabungan di antara a few variables. So dengan kata lain sebenarnya parameter ialah a relationship, a functional relationship between variables. It's not a variables, but it's a functional relationship between variables. So itu dah beza antara variables dengan parameters. So hopefully lepas ni you boleh bezakan lah. Bila saya sebut parameter, you boleh imagine apa itu parameter. Bila sebut variable, apa itu variable. Okay. Now we move to the next topic, next terminology, which is noise and interference. Okay, some says noise is bising, kebisingan. Dalam bahasa Melayu dia kebisingan. Tapi kalau dalam bahasa measurement, dalam bahasa kita panggil
unwanted signal. Unwanted signal. Ataupun dalam term, dalam nota ni disebut noise, a random variation of the value of the measured signal as a consequence of variation of the extraneous variables. Tu technical words je lah. Maknanya extraneous variables ni kita dah tengok last week. Extraneous variable ni dia variable yang tidak berkaitan dengan kita punya measurement tu. Kalau saya tunjuk balik gambar ni. Okey, kat sini kan kita ada independent variables. Okay, the movement of the piston, dia tak dependent on mana-mana. Kita push, kita tarik ke piston ni piston kita push ke piston ni, dia tak ada kaitan dengan apa-apa. Kita yang nak kita yang tentukan jarak dia, pergerakan dia. Dan whatever happen inside the chamber is depend on how much we push and how much we pull the piston. So this is dependent variables, and the outside from these four variables, all these things is extraneous variables. Ini yang kita yang saya contoh lah. Ada banyak lagi extraneous variables kat luar sini yang mana kita kena carilah. Tapi all these extraneous variables dia kita cannot control, and it will become a noise that sometimes will affect the readings inside the dependent variables. Okay, dia akan bagi efek dekat dependent. Mungkin juga dia akan affect the independent variables. So this thing we have lebih bagus kalau kita boleh senaraikan dulu, tengok betul-betul apa extraneous variable yang mungkin ada. So it may cause the noise. It may cause the noise. The consequences of the variations of extraneous variables ni akan cause the noises. Noise ni dia akan menyebabkan data kita scatter. Sepatutnya let's say data tu dia go straight line, tapi dia akan scatter. Nanti kita akan tengok bagaimana noise ni punya effect to the data. Okay, the second term dia hampir sama sebenarnya dengan noise, ialah interference. Interference ni ialah apabila dia ada dua variables, dia berkaitan sama satu sama lain, dia akan interfere. Dia bergabung, menghasilkan satu trend yang lain daripada apa yang kita jangkakan. Disebabkan oleh ada variabel lain yang terlibat. Sepatutnya dia pergi straight line, tapi sebabkan oleh another variables interact with the variable tu, menyebabkan dia sama ada dia melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah dalam bentuk exponential, ataupun dia mungkin dia jadi scatter juga. Nanti kita akan tengok. Tapi dia bagi sini contoh, the example of interference is the hum in the audio system. Kalau perasan, kalau audio system yang tak bagus, dia akan ada humming. Tadilah yang saya tadi kan, kalau perasan saya pakai ada dua device tadi, phone dengan kalau saya pakai phone saya masuk juga Google Scholar ni. Saya ada berdekatan dengan laptop saya ni. So phone, sound daripada phone connect dengan sound dekat dalam laptop, same source, dia akan berlaku humming. Dia akan jadi bergabung. That's why speaker tak boleh dekat dengan mikrofon. Speaker tak boleh dekat dengan mikrofon sebab the input, the output from speaker dia akan masuk balik dalam mikrofon and will go around and around. Dia masuk dalam mikrofon, lepas tu dia akan amplify the signal, keluar balik ke speaker, lepas tu masuk balik ke mikrofon, and will go around and around until it become a very very loud sound. Asalnya daripada small sound je. Tu dia panggil humming lah. Tu dia panggil interference tu. Interference, gangguan pada signal. Okay, now we see the effect. Okay, ni contoh effect dia. Okay, siapa yang ada nota tu boleh penota sebenarnya, tapi tak apalah. Mungkin kalau you pakai laptop tu mungkin agak susah lah. Tapi kalau terbaiknya you print nota tu, you tak sebelah laptop, tengok laptop. Okay, so noise and interference
Now you see the line of interference sama sebenarnya kau perasan ni interference ni signal, original signal campur interference. Ni original signal juga. Dia sebenarnya sama je. Dia sama je. Signal dia macam ni je sebenarnya. Dia just original signal. Okay. But when it kalau case interference, that signal menyebabkan dia berlaku trend ke atas. Ada satu signal yang menyebabkan dia naik ke atas. So kita kena find out lah what is actually the cause for the signal to increase with the time. Ya, ni time ni time. Ni signal YT ataupun amplitude lah, amplitude. Kena tengok dia punya axis ni. Tengok baru kita faham. So the interference will cause the signal to increase. Tapi kalau noise, the signal become scatter tau. Not scatter, dia jadi ada atas bawah ni. So kalau for the case of signal plus noise plus interference, boleh expect tak macam apa yang berlaku? Okay. So dia akan jadi macam ni. So what happen is it will appear like this. Dia akan appear ni. Dia akan jadi signal macam tu lah. So that one is when signal plus noise plus interference. Okay. So for this case, we have to do two options, which is we need to do signal conditioning lah. Two options, which is first, either we amplify the original signal or we filter the noise or we'll filter the interference. So that's thing. Tapi kalau kita amplify the signal, mungkin interference tu tak dapat. Mungkin kita akan amplify juga interference. Ataupun kalau kita amplify signal dengan noise tu, mungkin noise pun tak apa. Noise mungkin dia tak akan amplify. Bila kita amplify, kita akan amplify, sebenarnya kita akan amplify source of this the voice. So if we amplify the source of the voice or the signal, the noise will be remain at the same amplitude. Jadi maksudnya kalau kita amplify, of course noise akan jadi kecil lah berbanding dengan signal. Tapi kalau interference, kalau kita amplify the signal, kemungkinan kita akan amplify juga interference tu. Sebab interference ni maksudnya signal 1 plus signal 2. Signal 2 dengan signal 1 ni, dia akan, kalau kita amplify, dia akan amplify sekali lah. Kecuali kalau kita tahu apa signal yang interference, yang terlibat dengan interference tu, kita boleh filter siap interference tu. Kita boleh remove siap. This maknanya dengan kata lain, sebenarnya saya nak beritahu noise interference we can easily eliminate it if we know the source of the interference and the source of the noise itself. Okay. Now we go to the experimental test plan. Ini salah satu daripada benda yang penting dalam kita nak buat measurement. Kita measure, saya bagi contoh sebelum ni. Sebenarnya kita buat measurement dengan menggunakan pembaris pun sebenarnya. Kita baca dengan pembaris pun sebenarnya kita buat test sebenarnya. Kita prepare kita punya eksperimen. Sebenarnya kalau you pergi ke sekolah menengah, memang dia ajar kita buat eksperimen, mengukur bahan-bahan ataupun physical things dengan menggunakan alat pengukur, pembaris ke, vernier caliper ke. Sebab semua ni kita jadikan sebagai test plan lah, test eksperimental lah, eksperimen untuk mengukur. Cuma pada kita, pada university level ni very simple lah, basic lah. Tapi kalau kita salah set up test plan, mungkinan bacaan yang kita dapat tu tak tepat dan tak mencerminkan yang sepatutnya. Contoh pada mengukur. Let's say lah kita nak ukur panjang pokok lah kan, panjang pokok. Kita nak ukur pemanjangan pokok pada setiap hari.
pokok kan memanjang ataupun meninggi setiap hari. Ataupun pokok kalau meninggi tak biasa pokok bukan panjang, tapi lebar diameter pokok. So how can we measure? So kita kena plan lah. Macam mana test plan gitu. Pertama kita kena ukur tempat yang sama. Kita tak boleh ukur tempat yang lain. Hari ni kat akar pokok, esok kat pucuk pula. Tak boleh, kita kena tanda. Ini tempat yang kita ukur. Kawasan ini kita ukur. Kita kena plan. Lepas tu nak lagi valid, kita kena pastikan kulit luar tu kita bersihkan dulu. Tak ada kulit luar. Kita clearkan kulit luar. Pastikan tidak ada pokok-pokok yang menjala di sekeliling tempat kita nak ukur. Itu perancangan eksperimental kita lah. Dan mungkin eksperimen kita ni berlangsung selama berpuluh-puluh tahun kan. Kalau if we talk about the diameter of the tree, so we have to collect the growth of the tree maybe about 10 years. So we have to plan the 10 years experimental plan for measurement of the tree diameter. Itu contoh, kalau kita ambil contoh pokok lah. Banyak lagi kes-kes lain. Kalau jenis kalau kita nak ukur, ini tadi pokok, ini kita nak ukur jarak, the distance of planets ataupun galaxy. Ni trivia, bukan trivia, fun facts. Did you know that less than 100 years ago, before Edwin Hubble, kalau pernah dengar Hubble, Edwin Hubble, the first who look at the sky and find out the galaxy. Before that, humans only know stars. They don't know galaxy. Dia nampak stars saja. Sebenarnya lah. But after Edwin Hubble, this is the first man who developed a very nice telescope. Okay, I think the first man who developed the good telescope lah untuk tengok. Sebenarnya teleskop tu Galileo Galilei dah buat dah teleskop, tapi yang Edwin Hubble ni yang betul-betul dia gunakan powerful teleskop untuk tengok objek di langit. Dan apa dilihat, sebenarnya bintang yang dilihat sebenarnya bukanlah bintang, ialah satu gugusan galaksi sebenarnya. Satu gugusan bintang nama galaksi. So Edwin Hubble ni dia nak tahu sebab masa pada zaman tu dia cerita untuk tunjuk betapa very crucialnya experimental plan ni. Pada zaman tu Einstein and the theoretical physicist at that time, dia predict kita start dengan Big Bang. So bila Big Bang ni apa berlaku, orang jangkakan bila selesainya bang, apa yang berlaku ialah all the stars and all the objects will come back due to gravity, come back together and crush. Okay, after it bang, expand, and later on, after it finish the energy, the bang energy, now it become slowly come back together and crash. So that's a theoretical lah yang pada zaman tu. So what Edwin Hubble trying to see is actually trying to measure these things. Is it correct? What is the rate of expansion? Berapa banyak expansion yang berlaku? Jadi dan dia apa dia buat, dia measure lah. Tapi measure dia bukan measure pakai pembaris lah, nak tengok jarak antara stars dengan galaksi tu. Dia tengok spektrum. Okay, saya cerita sikit pasal spektrum ni. Cahaya yang kita nampak ni sebenarnya cahaya lampu with the same source. Kalau kita bergerak makin jauh, cahaya lampu tu akan lama-lama dia akan jadi makin merah. Yang dekat dengan kita akan nampak putih kan. So further away, it looks like it redder, become red. Kita panggil redshift sebabkan oleh low frequency lah. Dekat high frequency signal. So bila go further, the spectrum of light become low frequency. So that one dia akan jadi same source, sama, dan kita akan nampak makin jauh kan. Daripada jauh nampak macam sedikit merah. Merah tu maknanya kalau orange tu merah lah. Lepas tu makin lama makin putih. Bila makin hampir kita makin kuning ke putih. Tu kita panggil
Dia panggil jadi blue shift. Further away red shift. So that's what happen dekat galaksi bila Edwin Hubble dia tengok cahaya. How far the red shift, the level of red shift of the tu. Dia tengok dia tengok satu galaksi, lepas tu dia measure how much the red shift jadi color spectrum makin merah banyak. Dia observe lah, observe mungkin dalam a few months dia observe. Bila dia observe ni, apa yang dia nampak sebenarnya bukan dia map lah, dia map dalam graph lah. Dia plan sekejap, dia hari ni dia plan lah pasal kan bintang bulan kan dia tak tetap dekat langit tu kan. Dia sentiasa bergerak kan galaksi tu. So dia plan lah, eksperimental plan. Okay, hari ni nak measure apa? Kat mana lokasi dia. Lepas tu dia adjust dia punya angle of teleskop tu. Dan dia scan balik. Biasanya astronomer ni apa dia buat? Dia tengok buruj. Sebab buruj ni kita nampak dia kat mana kan. Kita tak boleh simply tengok pada satu tempat tu kan. Tempat tu randomly tengok bukan. Biasanya kita akan tengok buruj. Buruj kita ambil satu area dekat buruj tu untuk kita observe setiap masa. So what happen is Edwin Hubble akan observe the area to find out the galaxy yang kat situ. Lepas tu dia tengok how far it goes, how fast it goes away. Lepas tu dia tengok pada location lain pula. So bila dia map dia those things, dia nampak semua galaksi ni menjauh, bukan setakat menjauh tapi memecut dengan jauh. Memecut, it's accelerated. Adalah dia buat graf lah, dia buat graf. So with proper test plan, Edwin Hubble make a conclusion that all this galaxy is moving further away, not only further away but accelerated. Dia memecut. So dengan kata lain, sebenarnya kita ni sentiasa berkembang. Kita punya alam semesta ni tak akan mengecut, dia sentiasa berkembang. Itu zaman-zaman Edwin Hubble lah. I mean about 100 years back. Tapi dekat zaman sekarang ni dah banyak lah. Kita bukan setakat teleskop dalam dunia je. Teleskop dekat angkasa pun ada. Pun do the same thing and they measure and then find out that actually all the stars and galaxy lah. Stars ni dalam kawasan galaksi kita je. Tapi all the galaxy outside our Milky Way moving away and accelerated away, yeah. Moving away from us. So that's what happen if after the scientists prepare the proper experimental plan. Sama macam kes lah nanti bila you ada satu objek dalam kilang, samalah dalam kilang nanti you akan ada masalah and then boss tanya sekitar kita, okay, let's say contohnya lain nama lah, contohnya tanya, okay, Shiva, let's say dia panggil saya menggunakan nama sebenar lah, okay, Shiva, please calculate, please predict our production, the performance of production this year. So what you will do is you take data every day lah. So how can you take data? You must plan how you take the data. Data apa yang you nak plan, you nak ambil. Macam mana keadaan you nak ambil data tu. So all this thing you need to experimental plan lah. You have to predict. You have to make sure that you know what is independent variables, what is dependent variables, what is the variables that you want to measure, what is the noise that will influence the result later on. What's the become possible interference? What is the become possible noise? Itu maksud saya nak kaitkan dengan experimental plan. So syllabus kita ni sebenarnya dia dah memang betul-betul dia dah susun betul-betul supaya kita tahu progression of what we do next. So maknanya now apa yang kita dah belajar sebenarnya kita akan kaitkan dengan experimental plan lah. Macam mana kita nak buat. Kalau nak mengukur dengan pembaris ni senang je lah, tak perlu susah-susah sangat. Simple. Tapi kalau kita data yang banyak, data kat kilang, data dekat universiti, macam mana kita nak measure pelajar punya performance, macam kita nak measure apa lagi aktiviti pelajar, performance aktiviti pelajar dekat amal. Kalau dia dalam negara kita, zaman-zaman sekarang ni kan politics ekonominya, macam nak measure ekonomi ni berkembang,
Macam nak measure wujudnya rasuah. Macam mana kita nak measure rasuah tu berleluasa atau tidak. So this is actually things that actually yang kita nak kena set up lah, experimental plan, untuk kita dapatkan satu result yang tepat. Okay, so for example, if you want to set soalan, kita pertama bila kita nak buat nak set up experimental plan ni, kita first kita kena start dengan soalan lah, the questions. What is the main question that we want to answer? For example, kalau case ni, what is the fuel use of your car? Sorry. Saya rasa bukan what is the fuel use of your car. Saya rasa kita nak tengok fuel usage. Dia punya penggunaan minyak. Macam mana penggunaan minyak dalam kereta kita? Sudah bahasa benar lah. Saya rasa saya kena ubah balik ayat ni. Tak betul ayat, tak tepat. Fuel usage. So macam mana kita nak test? Sebab setengah orang kan lain-lain. Saya lain penggunaan minyak dia. Mungkin saya pakai kereta cepat habis minyak. Mungkin orang lain, mungkin Nuraisyah Karim, mungkin dia cara pemanduan yang berbeza, so minyak dia pakai tak sama. Mungkin Darian lain, mungkin dia pakai kereta yang sama tapi mungkin fuel usage dia berbeza. So we have to set a test plan lah untuk to see the relation between all these things. So how we do is, first we need to set up the variables. Kita tengok apa variable yang nak di measure. Apakah pembeli ubah? Variable ni pembeli ubah lah yang nak diukur. So pada untuk case ni, bila kita brainstorm sama-sama kita, okay, kita ukur distance, fuel volume consumption. Lepas tu next, apa lagi variables yang akan affect the measurement tu. Yang contohnya ialah accuracy of the odometer. Cara kita nak fill the tank. Tengah-tengah bila fill tank, kalau kita isi minyak full kan, kita tekan masuk banyak, ada beza dengan kita masuk sikit-sikit kan, ada beza. Kalau kita masuk banyak, dia masuk terus banyak-banyak. Dan kalau kita masuk sikit-sikit, kemungkinan akan ada interaction dengan udara. Adalah banyak lah. So ini sebenarnya bukan tak betul, bukan yang betul pun. Kita just jangka. We predict that maybe the way we fill that tank also can give effect. Mungkin tak ada effect, tapi kita agak. Kita panggil, that's why I said variable might affect the measurement. Yang mungkin akan affect the measurement. Mungkin accuracy of odometer. Banyak lagi lah. Ni contoh lah. Mungkin you lagi ada 10 orang bincang, akan ada idea lain. Ada idea. And then yang ketiga ialah other variables that might influence the result. Mungkin result tu dipengaruhi oleh satu variable lain. Contohnya laluan kereta. Kalau macam Darian apa? Sabah ke Sarawak Darian? Tak ingat, lupa. Darian, ada kat situ? Tak ada. Ada doktor? Ada. Ya ke? Ada. Tak ada tu. Darian kat mana? Saya. Dia ada. Bukan Jana. Bukan Jana. Saya tanya Darian kat mana? Tak apa. Darian kat mana? Sabah ke Sarawak? Sarawak. Sarawak, okey. Mungkin kat Sarawak, you kat bandar ke dekat luar bandar? Dekat luar bandar. Luar bandar. So kalau kita nak buat fuel consumption punya test, saya kena estimate lain lah. You punya keadaan lain. Penggunaan tu. Walaupun you pakai kereta, mungkin kereta sama kereta saya. So, okay. Satu lagi weather. Sekarang ni di Pantai Timur hujan. Di Pantai Barat mungkin tak hujan. So, pun dia akan mempengaruhi the result. So, kat situ you kena plan betul-betul apa benda yang tu. Jangan simply measure dulu, kita kena plan dulu all these variables. And then bila dah dapat semua variables tu, maksudnya
Maksud variables tu banyaklah variables yang kita kena ukur tu sebenarnya. Yang sini berapa variable nak ukur ni? Kita ada distance, kita ada fuel, volume consumption, odometer, accuracy odometer, the way we fill tank, driving route. Banyak variable ni. Banyak variable. Semua benda ni kita kena ukur ni. Kita kena ukur sebab all these things ia akan affect the measurement nanti. And then okay. And then the experimental design. So bila kita dah start dah collect all the variables tu, dan kita nak design pula. Daripada variables ni, macam mana variables ni digabungkan untuk dapat satu parameter. Kalau masih ingat parameter ni sebenarnya lah definition dia ialah a collection of variables, the combination of variables, dia jadi satu parameter. Parameter ni akan memberikan menerangkan berkenaan dengan fuel consumption tu lah. So mungkin untuk dapatkan contoh mungkin kita panggil fuel consumption, kita namakan sebagai VS, sama dengan distance. Ni saya agak lah darab dengan volume of oil fuel, bahagi dengan ni saya letak je ni. Tapi you kena buat calculation lah. Apa lagi temperature semasa. Contoh lah. So this equation will give the information in term of fuel consumption. So maknanya ni lah parameter lah. This is a parameter, and then all these things is a combination of variables. Kita kena buat lah. Ni biasanya akan datang matematik lah, mathematician dia akan buat lah macam mana kita nak identify the relation between all these things. Sebenarnya dia ada calculation dia mathematician dia akan buat calculation lah. Tapi kita ni kat sini kita just terplan dulu. Apa kaitan antara ni. Biasanya kita kena buat ni lah, kita kena buat model lah dulu. Baru kita boleh buat calculation ni. Baru kita boleh keluarkan model ni. Okay. And then dengan kata lain, masa kita nak buat parameter design ni, kita kena tengok variables dia punya relation between parameter, the relation between variables and parameters. Okay. And then barulah kita plan macam mana proses kita nak buat. Macam mana kita nak buat. Kita nak apa measurement teknik. Macam mana kita nak ukur distance. Apakah alat yang diperlukan untuk ukur distance. Apakah step by step dia, test procedure dia. And then bila dah ambil data semua, kita kena plan pula. Data-data semua yang kita ambil tu, macam mana kita nak let's say lah, data tu banyak macam mana kita nak murnikan data-data tu. Mungkin ada noise daripada data yang kita ambil tu. So macam mana kita nak buang data tu, data yang tak berkaitan, data yang fail kan. Banyak data fail lah. Contoh saya kalau graf macam ni saya tunjukkan ni. Graf patutnya macam ni kan. Data macam ni kan. Tiba ada satu data kat sini. Data sini ni kita panggil fail lah. This is a fail data lah. So data kat luar ni, ni data fail lah. So kita eliminate tu dah data ni. So mungkin data tu sebabkan oleh cara kita ambil data tu tak betul lah. So contoh lah, maknanya dengan kata lain kita step yang terakhir ni kita filter data, lepas tu kita plan lah nak buat graf macam ni ke, nak buat apa cara lah, whatever methods untuk kita show the results. And then from that results kita akan interpret lah. Okay, rupanya inilah kaitan di antara penggunaan minyak dengan variable yang kita
relation between variables yang kita kumpulkan daripada awal mula-mula tu tadi. Dan kita akan keluarkan kita punya conclusion lah. Fatwa kita. Fatwa kita lah. Based on that measurement. So it's very crucial to have a very good experimental plan. Kalau tidak, data yang keluar daripada kita punya tu salah. Saya selalu tegaskan benda ni dekat pelajar-pelajar postgraduate saya, pelajar master dan pelajar PhD. Sebab all these students, dia akan kena buat test dan dia kena make sure that the test will give correct information lah. Correct information. Okay. Untuk buat test plan ni, untuk buat test ni, dia kena ada ni lah, dia kena ada tahu term-term lain seperti repetitions dengan replications. Okay, terminologi ni untuk testing lah. So apa itu repetition? Repetition is the repeated measurements. How much we can repeat the testing, the same test. Kita dah set up testing tadi kan. How much we can repeat? How good that our repetition? Bila kita buat test, adakah bacaan itu memberikan nilai yang sama? So kalau memberikan nilai yang sama, maksudnya testing itu accurate lah, ataupun precise. Bukan accurate, precise, tepat. Maknanya memberikan bacaan yang sama je, precise. Precise tak sama dengan accurate tau. Accurate ni bacaan tu mesti sama dengan bacaan sebenar. Tapi precise ialah dia sentiasa mengeluarkan bacaan yang sama je. Same value je. So kalau kita repeat testing, dia memberikan bacaan yang sama je. Maknanya dia adalah satu precision measurement lah. And then itu repetition. Replication ialah, is it our test can be replicate, boleh diulang oleh orang lain. Let's say lah awak buat testing, you do your testing, let's say in Sarawak. And then the one who are at Kelantan also want to do the fuel consumption test juga di Kelantan. Boleh tak dia punya test methods yang dibuat oleh kawan kita dekat Sarawak tu, mungkin Darian dah buat test dekat Sarawak, boleh tak methods yang dibuat oleh Darian di Sarawak tu boleh di repeat oleh kawan kita di Kelantan? Boleh dia replicate testing tu. Boleh tak? Contoh kalau duplicator, adakah kereta model sama digunakan? Ada tak model yang sama wujud di Kelantan untuk kita repeat? Jalan raya yang seperti mana yang ada di Sarawak, boleh tak kita repeat di Kelantan? So this is how replication. Kalau dia tak boleh replicate, maksudnya testing tu hanya unik untuk kawasan itu saja. So kita dalam buat pengukuran, kita kena make sure that our measurement can be easily replicable. Dia panggil easily replicable. Replicable. Boleh direplicate di mana-mana saja di seluruh dunia. Kalau testing tu hanya di tempat tu je, tak sesuai lah. Macam COVID lah, COVID. So testing untuk vaksin ke, testing untuk ubat-ubatan ke, dia mesti make sure that the testing, the clinical trial tu can be replicate. Boleh dibuat di UK, boleh dibuat di Malaysia, boleh dibuat di India, boleh dibuat di China, Russia, di Afrika. The testing tu mesti universal, that people can replicate globally. And also the repetitions memberikan bacaan yang sama ada precise ataupun tepat lah, repetition itu. Itu beza antara repetition dengan replication. Baik. Bila saya sebut ni awak kena hafal tau. Maknanya awak kena hafal. Saya akan sebut lagi akan datang terminologi ni. Pasal dia memang saya susun ni, saya susun term-term ni supaya kita akan gunakan balik untuk next lecture. Okay. Calibrations. What is calibration? Calibration ialah kita memberikan bacaan yang kita memberi satu testing, calibration ialah satu testing. Satu experimental plan. Sorry. Saya tengok balik. Ada macam ada mesej. Okay, tak ada. Sorry. Okay. Calibration ialah satu experimental plan untuk kita test kita punya tools. Kita nak test tool kita ni tepat ke tak tepat. Kita nak test pembaris kita ni, adakah pembaris kita ni memberikan bacaan yang betul, tepat bacaan dia.
Biasanya dia kita tak tengok yang analog lah, kita tengok yang digital. Biasanya digital ni dia kena banyak calibration. Contohnya alat penimang berat, your digital weight measurement. Kat rumah mesti ada satu digital kan. Satu digital, ada satu analog kan. Analog ni based on spring. Digital ni based on chip ataupun dia dah sebenarnya based on strain gauge. Tapi kadang-kadang by time mungkin kalau jenis analog punya weigh measurement tu, spring dia dah makin longgar by time. So kita kena make sure kita kena calibrate balik. Macam kita nak calibrate, kita kena dapatkan satu berat kita berubah-ubah kan. Macam kita nak buat, macam nak kita pastikan alat kita tu tepat, kita kena cari satu berat yang tak berubah. Berat yang tak berubah, let's say kalau yang untuk weight, ada satu pemberat di UK, memang berat dia 1 kilo. Memang berat tu 1 kilo, dia our reference. Satu cube, solid cube metal, berat dia memang tak berubah 1 kilogram. So inilah main calibrator kita. So cara kita nak buat ialah kita nak tengok the next kilogram, kita tambahlah 2 kilogram, 3 kilogram. So kita calibrate dengan pemberat tu, adakah kita punya sensor ni keluarkan bacaan 1 kilogram juga. So kita tambah lagi pemberat yang sama 1 kilo, tengok kita punya bacaan meningkat ke tak 1 kilo. Kita letak 1 kilo, sepatutnya sensor kita keluar 1 kilo lah. Kita letak 2 kilo, sepatutnya dia keluar 2 kilo lah. Tapi kalau kita letak 3 kilo, tiba-tiba sensor kita memberikan bacaan 3.1. Maksudnya dia dah start lari. So kita kena buat ni, calibration kita kena buat lah. Kita kena buat setiap masa dengan a few known input versus input yang kita nak measure tu. So saya adalah kita punya ni, kita punya method dia. Tu saya cerita ni secara ni lah. Dan calibration ni dia ada standard dia nak buat. Yang saya cakap ni cakap mulut je, pakai pemberat yang kita tahu kan, untuk untuk timbang pemberat kat rumah tu yang kita semua ada kat rumah. Tapi sebenarnya untuk buat test ni dia ada satu standard, ASTM, American Standard. Ada yang ISO standard untuk cara-cara nak buat measurement ni, nak calibration. Biasanya kalau kita di Malaysia ni, kalau kita beli alat pengukuran, the best way kita buat, kita tak test sendiri, kita hantar ke SIRIM lah. SIRIM dia ada satu testing untuk calibrate. Dia ada standard test plan untuk buat calibration tu. Dan kita bagi dia akan buat testing dan dia akan keluarkan sertifikat lah. Sertifikat this tools or this measurement tools is already calibrated by SIRIM. Dan kalau kita nak buat sendiri pun boleh. Kita ambil test method yang kat SIRIM tu, kita ambil ISO apa dia buat, kita repeat the test. Dan kita declare this measurement tools already being calibrated using what kind of standard? ISO standard ke, ASTM standard ke? Ada banyak standard. Ada ASTM, ada ISO, banyak lagi lah. Ada banyak lagi ni yang biasa terkenal lah. ASTM tu American Standard. Kalau ISO tu global standard untuk buat measurement. Banyak lah. So kalau saya, memang saya kalau saya buat measurement, nak buat measurement yang tepat, saya kena pastikan saya punya alat always calibrated. Ada dua jenis calibration. Pertama ialah static calibration. Okay. Static calibration. Yang kedua ialah dynamic calibration. Untuk static calibration ialah implies that the value of the variables involved remain constant. They do not vary with time or space. Maksudnya kalau kita buat testing, okay, let's say lah ni berat, okay, ni pun berat juga. Okay, saya padam balik. Contoh kita ada graf. Ini adalah berat standard
berat cube yang standard. Okay. Lepas tu ni ialah bacaan daripada kita punya alat pengukuran. Sepatutnya satu sini sama dengan satu sini. 1 kilo. 1 kilo. 2 kilo. Sepatutnya sini 2 kilo lah. Sepatutnya dia bergerak ni. Sepatutnya dia buat straight line. Sepatutnya dia straight line. So, ini kita panggil static lah. Sebab dia static straight line. 1 map to 1, 2 map to 2, 3 map to 3. Straight line. So, ini kita panggil static calibration. Dia tak berubah pun, dia straight line je. Okay. Baik. So, untuk case macam ni, magnitude sahaja ialah yang penting. So, only magnitude is very important. Dia tak ada kaitan dengan benda lain. Magnitude-nya nilai lah. Maknanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau panjang, kalau distance, 2 cm, 3 cm. Kan? Okay. Kalau pembaris macam mana nak test, nak buat calibration? Awak ambil lah kalau kat vernier caliper kan. Awak letak, awak ambil vernier caliper, awak letak sini. Dapat tak? Sama tak? Let's say 6 cm. Sama tak 6 cm? Dengan bacaan dekat vernier caliper, dengan bacaan dekat pembaris ni. Sama tak? Kita anggap sebagai pembaris sebagai standard lah. Vernier caliper tu sebagai alat kita nak ukur. Tengok. Dapat sama. Maksudnya okey. So kita hanya perhatikan pada nilai, value tu 5 cm ke 6 cm. So tu magnitude namanya. Okey. Lepas tu di input value independent variables dan output is ni. So input always be the independent variables. Ingat ni, kena ingat ni. The output always the dependent. Okay. So kalau kita ada graph, okay, ini adalah input. Ini adalah graph ni output. Okay. So input always be the independent, and the output will be always the dependent. So this is how we put in the graph. Okay. So ni maknanya ni dengan kata lain static ialah applying a range of known input. Kita apply a range of known input. Kita set kat sini known input yang kita tahu versus the output value yang kita ukur. So okay, yang ni kita ambil sini output values, ni known input. Always macam ni. So always like this. Kita buat graph. Ni ialah kita buat calibration lah. So dengan kata lain, calibration ialah satu test plan sebenarnya. It's some sort of test plan, which is kita buat axis untuk X. Axis untuk X ialah known input. Axis untuk Y adalah output values dia. Sekarang ni kita berada kat sini lah. Sekarang ni kalau kita berasa kekuasaan, untuk hari ni kita dah stop sampai kat sini. Sampai sini lah. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada ini. If you have any questions, just please personal message me, or you can text in the Telegram. So with that, I will say thank you very much. So see you in the class for Wednesday. Bye. Assalamualaikum and have a good day.